असम साहित्य सभा का 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सद्भाव संदेश लेकर हैलाकांडी पहुंच गया है। अगले 3 दिनों में टीम बराक घाटी में विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी और स्थानीय दलों, संगठनों और प्रमुख हस्तियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बराक घाटी में बंगाली और असमिया लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भाव का माहौल बनाना है। हैलाकांडी पहुंचने पर प्रतिनिधि मंडल ने आज 11वीं भाषा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौरतलब है कि 11वां भाषा शहीद दिवस पर हर साल 19 मई को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के बराक यात्रा को एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। असम साहित्य सभा में बताया गया कि ये पहल दो भाषा बोलने वालों के बीच की दूरी को कम करने और संस्कृति और मैत्री के बंधन को मजबूत करने के लिए की गई है। प्रश्न उत्थापित হৈছে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্ৰটো ইয়াত নাই হাইলাকান্দিত, গতিকে আমি অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা গৈয়ে এই কেন্দ্ৰটো আমি খুলিম বুলি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। অতি সোনকালে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আমি ইয়াৰ পৰা শ্ৰীভূমিলৈ যাম এতিয়া। কালিলৈ 18 আৰু 19 শিলচৰতে আমাৰ ভালেখিনি কাম আছে। আমি বাংলা সাহিত্য সভাৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ হ'ব আৰু ঠিক তেনেকৈ ভাইচ চেঞ্চেলাৰৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ হ'ব। এইসকলৰ বহুতখিনি সাংগঠনিক কামো আছে আৰু সমন্বয়ৰ কামো আছে। সেইখিনি আমি তাত আৰু কাইলৈ বিশেষকৈ তাত এখন ৰিচেপশ্যন কমিটি, আদৰণি সমিতি গঠন হ'ব। সেই আদৰণি সমিতি গঠন কৰা আমাৰ এটা লক্ষ্য আছে। কাইলৈ আমি শিলচৰতে গোটেই দিম। মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল এটা সমন্বয়। আমি বহুত দিন যেন অকণমান বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত মনৰ কিবা দুখ সুখ হয়তো আছিল আৰু সেইখিনি আমি নাইকিয়া কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলি এখন সুন্দৰ অসম গঢ়াৰ সপোন লৈ আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ।